a ladder 5 meter long is leaning against the vertical wall. Okay, so ladder leaning against a vertical wall and sliding down the wall. When the foot of the ladder is 3 cm away from the wall, the top of the ladder slides down at rate 0.5. Okay, dekat sini ayat dia kena hati-hati, slides down. So something we have to do with this 0.5. Okay, so the question is at what rate the foot of the ladder is moving away from the wall at this instant. Okay, so kalau kita boleh represent dia dalam bentuk gambar. Okay, so this is our wall. So ini adalah kita punya tangga. Okay, our ladder is 5 meter. Okay, lepas tu dia bagi tahu tangga kita sliding down the wall. Okay, so secara logiknya when the ladder is sliding down, so ladder dekat sini akan semakin bergerak. Okay, makin bergerak ke sana. So X kita akan semakin bertambah lah. Okay. Okay, so daripada sini, sini is 3 meter 3 meter. Okay, lepas tu, apa lagi yang kita tahu? Okay, so slides down at rate 0.5. So dekat sini, bila dia kata slide down, so kita akan represent dia sebagai Y lah dekat sini. Sini sebagai X. So kita akan ada dy over dt is equals to negative 0.5. Kenapa kita kena letak negatif? Sebab dia slides down. Okay, so itu antara info-info yang kita ada. So bila kita nak differentiate, kita kena ada satu equation. So daripada sini, kita akan form an equation by using Pythagoras theorem. Okay. So since this is ialah wall kan, so dia adalah 90 degree. So x square plus y square equals to 5 square. Okay, daripada segitiga kita ni. This one. Okay. So lepas tu, apa yang kita akan buat? Kita akan differentiate with respect to t. Okay. So ingat with respect to t. With respect to t. So differentiate x square 2x dx over dt plus y square dy itu y dy over dt. So differentiate 5 square is 25, differentiate 25 constant 0. Dan sebenarnya daripada soalan, rate of foot of the ladder moving away. So this is dx over dt sebenarnya. Okay. Okay, so masukkan value dy, kita nak cari dx over dt, we have dy over dt. Okay, so masukkan dalam equation. Tapi sekarang ni dia minta dx over dt at this instant. Maksudnya, apa maksud at this instant adalah when x equals to 3. Okay. Okay, pada saat ladder tu slides down. Okay, so sekarang apa yang kita akan buat? Kita dah tahu from this Pythagoras theorem, we need to find the value of y. Kenapa kita nak cari value of y? Sebab kita nak substitute dalam yang kita dah differentiate. We have x. X ni kita akan substitute dengan 3. Ya, ini yang kita nak cari. Then dy dt pun dah ada daripada question here. So we need to find y. So substitute. When x equals to 3, so 3 square plus y square equals to 5 square. So y square equals to 16, so y equals to 4. Okay, so masukkan 2 times 3 dx dt yang kita nak cari, dx over dt plus 2 times y, 4. So dy over dt negative 0.5. Okay, so terdapatlah dx over dt is equals to 2 over 3 meter per second. Okay, so simple je lah untuk question ni. Okay, settle eh? Ada apa-apa nak tanya? Kalau tak ada, boleh kita move kepada next question. Question 10.
Boleh. Okay, sebab saya rasa dah ramai orang buat pun sebenarnya. Cuma yang mungkin tersalah-salah sikit tu mungkin kebanyakan yang tanya saya adalah kenapa DYDT ni kena letak negatif. Kebanyakan yang tanya saya dia tak letak negatif dekat DYDT. So suppose we have to letak negatif lah dekat DYDT sebab dia slide down. So dia semakin menurun. Okay, so itu sebab negatif dekat DYDT bukan pada DXDT. Okay, sebab X kita semakin bertambah. Kalau ikutkan jarak X kita semakin bertambah, so that's why DXDT kita bukan negatif. Okay, so kena hati-hati dekat situ. Baca soalan betul-betul, slides down ataupun nanti kita tengok pada soalan dia akan okay, question 10 tu. Nanti kita akan put negative somewhere. Okay, so question 10, a cone with height 10 cm, base radius 3 cm is held vertex down, okay, and is filled with sand. A hole in the bottom of the cone allows the sand to escape at the rate of blah blah blah. Okay, at the hole at the bottom. So sand escape at rate 0.5. Find the rate at which the depth is decreasing when the depth is 2. 2 apa? 2 cm. Okay, so sekarang ni apa yang kita akan buat adalah kita cuba extract, keluarkan dulu apa yang kita ada daripada this question. So we have a cone, vertex down, okay, with height 10 and base radius, saya tulis lah, h equals to 10 and we have r equals to 3. Okay, so now apa lagi yang kita ada, bla 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 bla. Okay, we have mana tadi? Ni. Sand escape at rate 0.5 cm cube per second. So daripada sini dv over dt is equals to 0.5. Okay, kadang-kadang bila kita baca soalan kita tak tahu kita nak letak dv ke dh ke dr ke apa benda kan. Okay, so hint terpenting untuk tentukan dv, dh, whatsoever itu adalah pada dia punya unit. So tengok pada unit we have centimeter cube. So bila cube ini kan berkait dengan volume. So that's why kita letak dia sebagai dv over dt. Okay, contohnya lah kalau soalan tu adalah centimeter square. So ini adalah area. So dia may be dA over dt. Macam tu lah. Itu hint dia. Kalau centimeter, it might be dH or dr. Bergantung kepada soalan. Okay, so itu poin terpenting dekat situ. Okay, so ini yang diberi daripada soalan. So kita tengok what we need to find from this question. Dia kata find the rate at which the depth, okay, so dH over dt. What is dH over dt when the depth h equals to 2. Okay. So sekarang ni apa yang kita akan buat adalah, okay, kena ingat dekat sini. Bila kita buat rate of change, kita akan banyak main dengan chain rule. So we need to form a chain rule. So nak form chain rule, tak kisah nak form daripada mana-mana, saya lagi suka kita form chain rule daripada soalan kita, apa yang perlu kita cari ni. Okay, so sebab ada orang dia form daripada formula, saya suka form daripada soalan. Okay, so dH over dt is equals to, okay, ini adalah chain rule ya, chain rule. So dH over dt is equals to dH over something times something over dt. Tapi daripada soalan, kita dah ada dv over dt. So dekat sini kita akan letak dv over dt. So automatically dekat depan ni adalah dh over dv. Okay, so ini dah given from question. Ini kita akan ambil daripada formula. Formula apa? Formula cone. Formula volume untuk cone. So V cone. Okay, formula volume untuk cone adalah 1 over 3 pi r square h. Okay, setakat ini formula untuk cone, formula volume lah, volume ataupun area untuk cone, sphere, cylinders, dia akan bagi setakat ni. So tak perlu hafal lah, cuma tahu kena guna macam mana. Okay, so
Sekarang ni kita akan gunakan volume untuk cone dan kita akan cari dV over dH. Tapi sebelum kita differentiate dV over dH, kita kena make sure everything must be in terms of H only. So kita tak nak ada R. R ni kena tukar in terms of H. So nak tukar dekat mana? Kat mana yang kita nak cari R in terms of H? So daripada inilah. Ini kita tak guna lagi kan? So daripada yang information yang kita ada, R equals to 3, H equals to 10. Okay, kita akan wujudkan ratio. Kita akan gunakan cara ratio untuk cari connection antara R dan H. So we have R equals to 3 when H equals to 10. Okay, so jadikan dia dalam bentuk macam ni. So rearrange, kita akan dapat R equals to 3 over 10H. Okay, so R ini yang kita akan masukkan ke dalam formula V kita supaya V kita in terms of H only. Okay, pi R square, so 3 over 10H square H. So kita akan dapat V equals to 3 over 100 pi H cube. Okay, so nampak tak sekarang V kita in terms of H only. So bila dah ada satu variable sahaja, satu huruf sahaja, baru kita boleh differentiate. So dV over dH is equals to 9 over 100 pi H square. Okay, so kita akan gunakan yang ini untuk kita masukkan dalam soalan yang perlu kita cari ni. Okay, so dH over dt is equals to dH over dV. Kita ada dV over dH. So terbalikkan, so dia akan jadi 100 over 9 pi H square times dV over dt. Oh, kejap. dV over dt, tak ada siapa-siapa pun tegur saya dV over dt tu ada something wrong. Apa dia yang something wrong je? Apa yang tak kena dengan dt? Ya, kenapa kena ada negatif ya? Escape. Yes, sebab dia escape, dia pasir dalam kon tu semakin berkurang. So bila dia berkurang, kita kena letak negatif dekat sini. Saya terlupa. Okay, so negatif, negatif 0.5. Okay, so sekejap, soalan minta apa tadi? When H equals to 2. Nak selesaikan yang ini dulu pun boleh. Okay, saya selesaikan je lah. So kita akan dapat dH over dt is equals to negative 50 over 9 pi H square. Okay, tapi soalan minta dH dt when apa tadi? Lupa dah. When H equals to 2. Okay, so dH over dt is equals to negative 50 over 9 pi. So substitute H equals to 2. So kira negative 0.442 centimeter per second. Okay? Okay. So sekarang walau jawapan first kali make sure kena ada negatif. Nak lagi cantik dan selamat. Okay, tapi sebenarnya macam ni je. Kalau lah kamu biarkan jawapan dia macam ni je, okay, sebab negatif tu menunjukkan dia decreasing. Okay, tapi kalau nak cantik lagi, nak buat conclusion, okay, the depth is decreasing. Okay, bila kita buat conclusion, letak perkataan decreasing at rate of 0.442 centimeter per second. So bila kita dah statekan dia decrease, dekat number sini tak payah letak negatif dah. Okay. So maksudnya kalau jawapan dia dah negatif, biarkan je. Kalau nak buat conclusion, letak perkataan decreasing, dekat number tu tak payah letak negatif. Okay.
So itu cara nak tulis je lah for the final answer. Okay, ada apa-apa soalan lagi nak tanya tentang question ini? So far okay saya rasa sebab dia quite senang jugalah, straightforward juga untuk soalan ni. Okay, kalau tak ada apa-apa boleh saya teruskan dengan question 11. Saya teruskan ya. Kalau ada apa-apa tolong interrupt Okay, question 11. We have a wire with length 75 to be formed into a circle. When the wire is heated, the length increase at the rate of 0.2. Okay, length of the wire lah. Find the rate of change of the radius. Hence, find the radius of the circle after 8 seconds. Okay, so sekarang ni kita ada wire. Okay, 75 cm. So, wire ni kita nak jadikan dia dalam bentuk circle. So, bila dia jadi dalam bentuk circle, sebenarnya 75 ini adalah apa ya dalam circle? Circumference. Yes, 75 itu adalah dia punya circumference of the circle. Ukur lilit kepada circle. Okay, so X is circumference. So we have X equals to 75. Okay, lepas tu kita tengok apa lagi soalan bagi. Okay, the length increase at rate 0.2. So, length of our wire, okay, wire tadi yang bila dia jadi circle dia adalah circumference. So, length dia akan increase at rate 0.2. So, yang ini tak payah letak positif, negatif, tak payah letak negatif lah sebab dia increase. Okay. So sekarang ni ini apa yang soalan bagi. So now what we need to find is rate of change of radius and hence find the radius after 8 second. Okay. So kita nak cari dr over dt. What is our dr over dt? So cuba kita wujudkan chain rule daripada sini. So dr over dt is equals to dr over d something times dx over dt. Okay. So yang ini kita ambil daripada apa yang given from the question. Okay. So bila kita nak buat chain rule ni, dr over dx times dx over dt. Okay. This is given from the question lah, dx over dt tu. Okay. So sekarang ni kita perlu wujudkan formula. Okay. Yang akan mengkaitkan, yang akan connectkan X and R lah. Okay, so we know X adalah circumference. So formula untuk circumference of a circle is 2 pi R. Okay, ini adalah formula circumference bagi circle. Okay, so daripada sini boleh kita terus differentiate sebab kita hanya ada one variable which is R. So dx over dr is equals to 2 pi. Okay, pi is not a variable. Pi adalah satu number Okay, so masukkan dalam formula dr over dt is equals to dr over dx. We have dx over dr. So 1 over 2 pi times dx over dt 0.2. Okay, so selesaikan. dr over dt is equals to 1 over 10 pi centimeter per second. Okay, so dah siap lah untuk the first part. Pendek je. Okay. Hence, find the radius of the circle after 8 second. Okay, so after 8 second, kat sini, okay, dekat sini soalan ni kena sangat hati-hati. We have rate of radius 1 over 10 pi per second. So maksudnya ini adalah untuk 1 second. Kita nak cari radius after 8 second. Okay, kena ingat lagi satu. dr over dt ni adalah rate of increase per 1 second. So sekarang kita nak cari what is rate of increase. Rate of increase. Bukan rate of increase. Itu ayat, salah ayat. Increase, radius lah. Radius
increase in 8 second, okay. Berapakah pertambahan dalam 8 second? So, tadi kita dah cakap 1/10 pi adalah for 1 second. Untuk 8 second kita darabkan dengan 8. So, kita akan dapat 0.253. Okay, ini hanyalah dia punya increase sahaja. Increase. Ataupun kita punya pertambahan. Tambahan kita. Okay. Tapi soalan minta, what is radius after 8 second. So maksudnya kita kena ambil original radius. So where is our original radius? Ada tak original radius? Tak ada lagi kan? Okay, so sekejap. Radius ori plus dengan increase after 8 second. Okay, faham ini baru pertambahan dia je. Berapa yang dia bertambah? Allah. Okay, ini baru dia punya pertambahan sahaja. Tapi kita nak the total radius after 8 seconds, so kita kena tambahkan dengan the original radius. Okay, so where can we find original radius? Okay, daripada formula inilah original radius. Okay, we have dia punya circumference is 75. So circumference punya formula adalah 2 pi r. So r is equals to 75 over 2 pi. So radius after 8 second is equals to 75 over 2 pi plus, so the increase yang kita ada tadi 0.253. So the final answer is 12.19 centimeter. Okay, this one is yang 0.253 ni pun adalah centimeter ya, dia punya unit. Okay, so itu adalah radius selepas 8 second. Okay, ada apa-apa soalan nak tanya? Okay, tak faham tak? Especially yang bahagian radius tu. Faham, madam. Faham. Orang lain faham? Faham, madam. Okay. Yang faham tu dah buat dulu ke apa? Belum. Sayup je dengan belum dia tu. Okay. Kalau saya cepat sangat bagi tahu sebab saya rasa macam cepatnya 3 soalan dalam masa tak sampai setengah jam lagi. Macam dah boleh habis terus je soalan. Okay. Okay, boleh saya move kepada question 12? Boleh, madam. Boleh. Okay. Tak semua macam meyakinkan sangat je ni. Risau pula saya. Okay ke tak ni? Macam faham betul lah. Jangan malu-malu. Kalau ada apa-apa nak interrupt, cakap je Risau saya sebab saya tak nampak muka. Saya dengar suara je. Kalau tak ada apa-apa, saya teruskan je lah. Okay. Okay. So question 12. An oil tank in the shape of an inverted circular cone has a radius of 30 meter and height 8 meter. Oil is pumped into the tank at a rate of 45 meter cube per minute. Okay, so pump into. Calculate the rate of change of the height. Okay. When the depth of the oil is 3 meter, give the answer in 3 decimal places. Okay, so ini jalan kerja dia quite panjang sikit. Ini question number berapa ni? Question number 12. Okay. So sekarang kita tengok what we have from the question. So we have inverted circular cone with radius 30 and height 8. R equals to 30, H equals to 8. Okay. Then we have oil pump into, so the rate is D. Okay, kita tengok dekat sini meter cube. So mesti involve dengan volume. So dV over dt is equals to 45. Okay. Ada negatif ke tak ada? Tak ada. Tak ada. Okay, very good. Okay, so tak ada sebab kita
kita masukkan. So masuk BCD increase, so dia punya rate must be positive. Okay, so what we need to find from this question is find the rate of change of height. So dia dah bagi tahu dH over dt when h equals to 3. Okay, so give the answer in blah blah blah. Okay. 3 decimal places sahaja. Okay, so ini kena alert Sebab kadang-kadang kita ni semangat sangat nak buat soalan, kita dah buat beria tapi final answer kita tak letak dalam 3 decimal places, so salah lah. Tak dapat markah untuk the final answer. Okay, so now kita akan cuba form a chain rule. So dH over dt is equals to dH over something times dV over dt. So formula kita adalah dH over dV. Okay, dia mesti sama dekat sini, di sini mesti sama. So yang ini mesti ambil daripada what is given from the question. Okay. Now kita akan cari formula yang akan kaitkan antara V dan H. Sebab ini yang kita nak cari dulu kan, dH over dV. Okay, so kita akan cari formula untuk volume cone macam tadi juga. 1 over 3 pi r square H. And again, bila kita nak differentiate, mesti satu variable sahaja sebab kita nak cari dV over dH. But V kita adalah in terms of R dan H. So, kita kena cari R in terms of H. Nak dapat dari mana? Okay, R in terms of H. So, daripada sinilah, daripada kita punya cone tu. Okay, so R equals to 30 and we have H equals to 8. Okay, jadikan dia macam kita buat ratio tu. Okay, so pindahkan H ke sebelah sana, kita akan dapat R equals to 30 over 8H. Then 30 over 8H ni kita akan masukkan ke dalam formula V. 1 over 3 pi 30 over 8H square H. So that V kita akan jadi 300 over 64 pi H cube. Oh, boleh simplify lagi ni. Dia boleh simplify lagi 75 over 16. Saya simplify lah. Okay, 75 over 16 pi H cube. Okay, so bila V kita only in terms of H, in H only, okay, sebab ada H sahaja, so baru kita boleh differentiate. dV over dH is equals to 225 over 16 pi H square. Okay, so bila dah ada dV dH, kita dah boleh terbalikkan dia untuk kita masukkan dalam dH over dt. So dH over dt is equals to dH over dV, so 16 over 225 pi H square times dV over dt. So dV over dt is equals to 45. Okay, so dH over dt is equals to 16 over 5 pi H square. Okay, tapi soalan kata what is dH over dt when H equals to 3. So, substitutekan sahajalah. When H equals to 3, so dH over dt is equals to 16 over 5 pi times 3 square. Okay, so we will get the answer 0.113 meter per minute. Okay, so make sure must be in 3 decimal places sahaja. Okay, seperti yang soalan minta. Okay, so dah siap lah untuk question tu. Sekejap je. Dan simple je sebenarnya soalan dia. Okay. Saya rasa saya boleh teruskan dengan question 13 kot. Tak ada apa-apa soalan kan? Saya teruskan dengan question 13. Madam. Ada soalan. Ya, saya. Ya. Hello. Ya. Saya dengar. Madam, formula yang 1/3 pi r square tu, boleh Madam terangkan balik kat situ?
Start dari situ. Terangkan daripada yang hijau ni ke? Situ sampai dv per dh. Oh, Itu je. okay. Okay. Okay formula V equals to 1 over 3 pi r square h ni memang formula cone lah dan memang dah diberilah formula kan. Okay. Lepas tu, kalau ikutkan apa yang kita nak cari daripada chain rule kita kena cari dv over dh. Okay, dan kita terbalikkan. Tapi V kita adalah in terms of R dan H. So tak bolehlah kita nak differentiate dv dh terus sebab kita ada R juga. So that's why kita buat benda ni yang saya hijaukan ni. Kita cari R in terms of H supaya kita dapat R equals to 30 over 8H. Okay, R tu kita masukkan dalam kita punya V ni supaya V kita ni semua in terms of H sahaja. Okay, in H only saya tulis ni. So bila dah dia in terms of H sahaja, baru kita boleh differentiate dV over dH. Lepas tu dah dapat tu, terbalikkan, masukkan dalam formula chain rule. Faham tak? Menjawab tak? Faham, madam? Menjawab tak? Menjawab. Okay. Okay, so ingat sebelum differentiate make sure senang cerita macam ni lah. Satu huruf je. Dia tak boleh ada R, dia tak boleh ada H. Dia mesti sama ada R sahaja ataupun H sahaja. So tugas kita lah untuk cari relation between R dan H daripada soalan kita. Okay? Soalan nombor 13 ni pun lebih kurang sama je. Cuma dia ada involve dengan angle-angle. Tapi sama je, lebih kurang je. Okay, so kita tengok question number 13, the last one. Mana dia? Okay. So question 13, gravel is poured onto a flat ground at a rate of 3 over 20 meter cube per minute. Okay, so macam pasir batu kerikil macam tu lah. Dia tuang atas ground. So bila kita tuang contohnya pasir kan dia akan jadi macam bentuk cone kan. Bentuk cone, bentuk piramid. Ni dia dah bagi tahu ni. Form a conical shape. Okay. So with vertex angle 60 degree. Okay, so lebih kurang macam ni lah. So lebih kurang macam ni. Kita assume dia sebagai bentuk cone. With vertex angle 60. So maksudnya sini adalah 60 degree. Okay. So soalan dia kata compute the rate of change of height of the conical pillar T equals to 10. Okay. So kita tengok balik pada soalan. Okay, we have a cone vertex 60 degree. Rate 3 over 20 meter cube. So dV over dt equals to 3 over 20. Okay. So kadang-kadang kita macam tak faham pun soalan ni bagi tahu rate apa. So that's why sangat penting untuk kita tengok pada dia punya unit. Untuk kita tahulah, oh dia cakap dV over dt rupanya. Okay. So sekarang ni what we need to find is rate of change of height. So dH over dt when t equals to 10. Okay. So apa yang kita akan buat sekarang adalah seperti biasalah. Formula cone volume chain rule dulu. So dH over dt is equals to dH over dV times dV over dt. Okay, so kita kena cari V in terms of H macam tadi juga. Okay, so formula volume cone is 1 over 3 pi R square H. So again, kita kena cari R in terms of H. Okay. Sebelum tu, kita patah balik ke cone kita. Dia apa-apa pun, kalau kita nak cari relation between R and H, mesti kita akan tengok balik pada kita punya cone. Okay, so from our cone, kita ada H is here, R dekat sini. Okay, ada apa-apa lagi dia bagi tahu tak? Tak ada kan? Okay, itu sahaja. Dia tak bagi pun what is H, what is the value of R. Dia cuma bagi kita punya angle. So dekat sini, kita akan gunakan angle kita. Okay. So bila kita ada angle, mestilah kita akan involve dengan trigo-trigo sikit kan? Okay. So kita tahu dia punya vertex angle is 60. So saya ambil 30 sahaja dekat sini. So that saya akan involve dengan triangle ini sahaja. Nampak kan triangle dekat situ? So this is 90 degree.
So, berapa angle dekat merah ni? 30, yes, 30. Okay, so saya cuba keluarkan kita punya angle, kita punya triangle tu. Okay, angle dekat sini 30. Sini kita punya height cone, sini adalah radius cone. Okay, cuba bagi tahu saya apa trigo yang kita boleh gunakan untuk 30 R dan H ni. Tan. Yes, tan. Tan kau. Tan tu nama orang. Tangent. Tan. Tangent 30. Sedaplah sikit. Nampak macam orang putih sikit. Okay. So tangent 30 is equal to tangent adalah opposite bahagi adjacent. So R over H. Okay. So tekanlah calculator. What is the value of tangent 30? So dapat R over H equals to sec 3 over 3. 1 over sec 3 pun sama je Kalau ada orang terdapat 1 over sec 3 pun sama saja. Okay, so inilah kaitan kita. Okay, tadi kita dah kata kita nak gantikan R. Kita nak gantikan R ni in terms of H. So macam tadilah. R equals to sec 3 over 3H. Then masukkan dalam kita punya volume. V equals to 1 over 3 pi sec 3 over 3H square H. Then V kita akan dapat, mana dia? 1 over 9 pi H cube. Okay. Dan kita boleh cari dV over dH dengan senang hatinya. So dV over dH is equals to 1 over 3 pi H square. Dan terbalikkan dia sebab kita nak masukkan dalam kita punya chain rule kita. So kita nak cari dH over dt. dH over dt is equals to dH over dV. So 3 over pi H square. Jangan lupa terbalikkan ya. Times dV over dt. So our dV over dt is 3 over 20. So dH over dt is equals to 9 over 20 pi H square. Okay. So tengok balik pada soalan. Soalan kata dH over dt when t equals to 10. Okay. So when t equals to 10, dekat mana kita nak sumbatkan t tu sedangkan dH over dt kita hanya in terms of H sahaja. Betul tak? Okay, so dekat sini kita akan main dengan rate of change kita sebab dekat soalan kita yang apa yang nak kata? Yang berkait dengan minute, yang berkait dengan time adalah kita punya rate sahaja. Okay. So dekat sini kita akan, saya tulis dekat tepi ni lah. Okay. We have dV over dt is equals to 3 over 20. So maksudnya in 1 minute volume kita is equals to 3 over 20. Okay, daripada rate of change of volume kan. Okay, soalan minta t equals to 10. So when t equals to 10, V kita akan jadi 3 over 20 times 10. Sebab tadi in 1 minute, sekarang kita nak what is V in 10 minutes. Okay, so dapat 3 over 2. Dan kenapa kita perlu cari V pula sedangkan kita nak cari dH over dt dan by logiknya kita kena cari H lah kan. Okay. Kita nak cari ni sebenarnya tapi kita ada benda ni. Tapi sebab kita tak tahu nak letak T ni dekat mana, T equals to 10 dekat mana, itu sebab kita kacau dekat dV over dt. So bila kita cari when T equals to 10, kita dapat V equals to 3 over 2. So V ni nanti kita boleh masukkan dekat sini. So bila kita masukkan V equals to 3 over 2 ke dalam formula volume, kita dapatlah H tu. Itu idea dia sebenarnya. Okay. So when V equals to 3 over 2, okay, masukkan dalam formula volume 1 over 9 pi H cube. So kita akan dapat H equals to 1.63. Okay, so H inilah yang kita akan masukkan ke dalam sini. Nampak tak dia punya berselirat punya case dia tu? Okay, so
dH over dt is equals to 9 over 20 pi times 1.63 square. So dH over dt we will get 0.0539 meter per minute. Okay, so dah siap untuk question ini. Okay, sila tengok dan digest. Kalau tak faham terus tanya. Okay ke? Especially yang bahagian nak cari dH over dt when t equals to 10 tu, okay ke? Miss, Ya. boleh tak terang balik yang when V equal to 3 over 2 yang bawah? When V equals to 3 over 2. Maksudnya nak dapatkan V equals to 3 over 2 ke dah dapat V ni? Dah dapat. Dah dapat, so apa nak buat? Tu ke? Yang bawah tu. Oh, okay. Sekarang ni, saya harap orang clear lah kenapa kita substitute T equals to 10 ni ke dalam ni. Sebab kita nak cari V. Okay. Sebenarnya macam ni. Soalan dia kan dah kata dH over dt when T equals to 10. Tapi kita tak boleh terus masuk T equals to 10 ni ke dalam kita punya dH over dt. Sebab dH over dt kita in terms of H. So sebenarnya apa yang kita nak cari adalah when T equals to 10, what is the value of H? Sebab barulah kita boleh masukkan dalam dH dt tu. Tapi untuk dapatkan H ni, kita kena pergi masukkan dulu untuk cari V. Okay, bila kita dah cari V equals to 3 over 2, yang ini kita akan masukkan dalam formula ini. Sebab kita dah ada V. Kita dah ada V, kita nak cari H. So, that's why saya masukkan dalam formula ini. Ini formula yang sama yang saya starkan. Okay, ni formula yang sama ni. Okay, sebab kita nak cari H, kita dah ada V. So, dah dapat H ni, barulah kita masukkan dalam dH over dt. So, that's why kita dapat 0.0539